Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Immediately, we from Group 4 will present material with the theme of translation. The English text of Muhammad text. Our group consists of 5 people. Namely as follows. The first is Itzafar Tiba Astinsya, first speaker. The second is Iklima Ramadhani Putri Arif, second speaker. Inna Durutul Aini, second speaker. Intan Marita Carolina, fourth speaker. And myself Iqbal Haniful Ma'ali as moderator and fifth speaker. Langsung saja. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang bertema menerjemahkan teks bahasa Inggris teks Muhammad. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Itzafar Tiba sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Iklima Ramadhani Putri Arif sebagai pemateri kedua. Inna Durutul Aini sebagai pemateri ketiga. Intan Marita Carolina sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Iqbal Haniful Ma'ali sebagai moderator. Okay, I will just start the explanation from the following material. The first speaker is Itzafar Tiba Astinsya. Muhammad. Problem. Muhammad was born in or around the year 570. He was born into a family belonging to the Quraysh clan, the ruling tribe of Mecca, a city in the Hijaz region of northwest Arabia. Originally the site of the Kaaba, Mecca has become an important center of trade in the 6th century. As a result, the city was dominated by a powerful merchant family among whom the Quraysh were prominent. Translate. Muhammad lahir pada atau sekitar tahun 570. Ia lahir dalam keluarga suku Quraisy, suku penguasa Mekah, sebuah kota di wilayah Hijaz di Arabia Barat Laut. Awalnya situs Ka'bah Mekah telah menjadi pusat perdagangan penting di abad ke-6. Akibatnya kota itu didominasi oleh keluarga pedagang yang kuat, di antaranya orang Quraisy yang menonjol. I will continue with the second material. Iklima Ramadhani Putri Arif. Muhammad's father, Abdullah bin Abdul Muttalib, died before the clan was born. His mother Aminah died when he was 6 years old. The upper head was signed to the core of his grandfather. Muhammad was raised by his uncle Abdul Muttalib. Translate. Ayah Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal sebelum anak itu lahir. Ibunya Aminah meninggalkan ketika dia berusia 6 tahun. Anak yatim itu pasrah pada asuhan kakeknya. Muhammad diasuh oleh pamannya Abdul Muttalib. I will continue the third material. Inna Durutul Aini. Around 590, Muhammad entered the ministry of a widow named Khadijah as a merchant who was actively involved with the trading caravans to the north. Some time later, Muhammad married Khadijah, with whom he had 2 sons, who did not survive, and 4 daughters. During this period of his life, Muhammad traveled widely. Sekitar tahun 590, Muhammad memasuki pelayanan seorang janda bernama Khadijah sebagai saudagar yang terlibat aktif
dengan kafilah dagang di utara. Beberapa waktu kemudian Muhammad menikahi Khadijah, dengan siapa dia memiliki 2 putra yang tidak bertahan hidup dan 4 putri. Selama periode hidupnya ini, Muhammad bepergian secara luas. I will continue the material to the fourth Intan Marita Carolina. For this, he began to retire to meditate in a cave on Mount Hira outside Mecca, where the first major event of Islam took place. One day, while he was sitting in the cave, he heard the voice of the angel Gabriel, who ordered him to recite in the name of your Lord who created man from a cloud of blood. 3 times Muhammad pleaded for his inability to do so, but each time the order was repeated. Finally, Muhammad recited the word of what are now the first 5 verses of the 96 surah or chapter of the Quran. Kemudian, pada usia 40-an, ia mulai pensiun untuk bermeditasi di sebuah gua di Gunung Hira di luar Mekah, di mana peristiwa besar pertama Islam terjadi. Suatu hari ketika dia sedang duduk di gua, dia mendengar suara malaikat Jibril yang memerintahkannya untuk, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 3 kali Muhammad memohon ketidakmampuannya untuk melakukannya. Tetapi setiap kali perintah itu diulang, akhirnya Muhammad membacakan kata-kata dari apa yang sekarang menjadi 5 ayat pertama dari surah atau surah ke-96 Al-Quran. I will continue the fifth material. Muhammad problem. At first, Muhammad divulged his experience only to his wife and close circle, but as more and more revelations commanded him to declare the universal honest of God. His following grew at first among the poor and self, but later prominent of the merchants. The revelations he received were all incorporated in the Quran, the holy book of Islam. Received good message which was transmitted to Muhammad. The following is an explanation of our material for group 4. Hopeful the material we convey can be useful for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan dari materi kami, kelompok 4. Semoga materi-materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Translate. Mulanya Muhammad membocorkan pengalamannya hanya kepada istri dan lingkaran dekatnya. Tetapi karena semakin banyak wahyu yang memerintahkannya untuk menyatakan keesaan universal Tuhan, pengikutnya tumbuh pada awalnya di antara orang-orang miskin dan budak, tetapi kemudian juga di antara orang-orang Mekah yang paling menonjol. Wahyu yang dia terima semuanya tergabung dalam Quran, kitab suci Islam, menerima pesan Tuhan yang ditransmisikan melalui Muhammad. Bahkan di dalam klannya sendiri ada yang menolak ajarannya, dan banyak pedagang secara aktif menentang pesan tersebut. Oposisi bagaimanapun mempertajam rasa misi Muhammad dan pemahamannya tentang bagaimana Islam berbeda dari paganisme. Al-Quran menolak kemusyrikan dan menantang tanggung jawab moral manusia itu
menghadirkan tantangan besar. Menghasilkan tantangan besar bagi orang-orang duniawi. The following is an explanation of our material for group 4. Hopeful the material we convey can be useful for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan dari materi kami, kelompok 4. Semoga materi-materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q&A session. I move to the WA group. Sesi tanya jawab saya pindah ke grup WhatsApp.